बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन में एक नई वीडियो के साथ एक नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं सऊदी अरब के मुसाफिरों के बारे में एक नई खुशखबरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, अगर आपका पेशा सैक़ ख़ास है, आमिल मंज़ली है या आमिल मवेशी तरबिया है या ख़द्दामा या ऐसा कोई दूसरा पेशा जो कफील के जो सऊदी के ज़ाती मुलाजिम की हैसियत से काम करता हो और उसके साथ काम करता हो, तो उसके बारे में मकतब अमल ने वहाँ के मकतब अमल ने ऐलान किया है कि वो अपना कफ़ाला उस कफील से पूछे बग़ैर करवा सकता है। लेकिन इसके कुछ शराइत हैं, उस शराइत के मुताबिक वो कफील से अपना कफ़ाला करवा सकता है। क्यों इस नई ऐलान के मुताबिक वो किस तरतीब से अपना कफ़ाला करवा सकता है, इस नई ऐलान के बारे में आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तो अगर आप भी एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। आइए देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। जब आप यूट्यूब के सर्च बार में लिखेंगे क्लाउडी मलाकन तो टॉप पर हमारा चैनल आ जाएगा और इसके नीचे हमारे अच्छी वीडियो आ जाएंगे जो आप पसंद भी करेंगे। और जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त खर्च करना नहीं चाहता। आइए देखते हैं, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जनाब, नई खुशखबरी के मुताबिक सऊदी अरब में वज़ारत मेहनत ने एक नया ऐलान किया है कि अगर आपका पेशा सैक़ ख़ास है, आमिल मंज़ली है, आमिल तरबिया मवेशी या ख़द्दामा या आमिल गावा है या दूसरा ऐसा कोई पेशा हो जो आप वहाँ के सऊदी के ज़ाती मुलाजिम की हैसियत से काम करता हो, और तो अपना कफ़ाला उसके पूछे बग़ैर उससे अपना कफ़ाला करा सकता है। लेकिन इस वज़ारत अमल ने इसके लिए एक शर्त रखा है कि अगर तुम सऊदी के साथ काम करते हो ज़ाती आमिल की हैसियत से और आपका इकामा एक्सपायर हो गया हो और उस पर 1 महीना गुज़र गया हो लेकिन उसने तजदीद नहीं किया हो, तो ऐसी सूरत में आप लोग उससे अपना कफ़ाला करा सकते हो किसी और कफील को। लेकिन इस कफ़ाली के लिए आपसे पुरानी कफील से किसी भी पेपर लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो पुराना जो इकामा आपके पास है उस इकामे के नंबर पर आप उसे कफ़ाला ले जा सकते हैं। और जब आपका कफ़ाला हो जाए, यानी बग़ैर पासपोर्ट के आपका कफ़ाला हो सकता है वज़ारत मेहनत के ऐलान के मुताबिक। और जब आपका कफ़ाला हो जाए, नई कफील के साथ हो जाए आपका कफ़ाला, तो इसके बाद आपने पुरानी कफील से कानूनी तौर पर अपना पासपोर्ट आसानी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि कफ़ाला तो पहले से हो गया होगा, सिर्फ इकामे के नंबर पर कफ़ाला होता है। लेकिन दोस्तों, आप एक दफ़ा फिर मैं बताता हूँ और इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप लोग जिस कफील के साथ आप लोग काम कर रही हों, घरेलू मुलाजिम की हैसियत से या मज़रा में आमिल मवेशी की हैसियत से, सैक़ ख़ास की हैसियत से, आमिल गावा की हैसियत से, लेकिन ऐसा कोई पेशा जो सऊदी के ज़ाती मुलाजिमत में आता हो, ऐसी पेशे की हैसियत से अगर आप उसके साथ काम करते हो और आपका इकामा एक्सपायर हो जाए और उस पर 1 महीना गुज़र जाए और उसने तजदीद नहीं किया, तो ऐसी सूरत में आप उससे बग़ैर पूछे अपना कफ़ाला करा सकते हो दूसरी कफील को। ऐसा नहीं है कि आपकी इकामे में 5 दिन, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी इकामे में 5 दिन या 10 दिन बाकी हो जाए और आप भाग जाए अपनी कफील से और फिर 30 दिन बाद आप लौट जाए और फिर अपने दूसरी कफील को कफ़ाले के लिए अप्लाई करें। तो ऐसी सूरत में आप उससे कफ़ाला नहीं ले जा सकती, क्योंकि हो सकता है कि उसने फौरी तौर पर आपके पीछे हरूफ दिया हो, यानी उसने ये हरूफ उधर के
قانون کے مطابق جو اپنی کفیل سے بھاگ جائے تو اس کو خروب کہتے ہیں۔ اگر اس نے آپ کو خروب میں ڈال دیا ہو، یعنی یہ رپورٹ دیا ہو کہ مجھ سے بھاگ گیا ہے، تو آپ پھر غیر قانونی ہو جاؤ گے، تو اسی صورت میں آپ کا کفالہ پھر نہیں ہو جاتا، پھر اپنی کفالی کے لیے آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ اعلان 13 جولائی کو وزارت محنت نے کیا ہے، 13 جولائی 2017 کو وزارت محنت نے کیا ہے کہ اگر آپ سعودی کے ذاتی ملازم کی حیثیت سے اس کے ساتھ کام کرتے ہو اور آپ کے اقامے پر 1 مہینہ گزر جائے اور اس نے تجدید نہیں کیا، تو آپ اس کفیل سے پوچھے بغیر اس سے کفالہ لے جا سکتے ہیں دوسری کفیل کو۔ اگر دوسرا کفیل آپ کو اپنے پاس کفالہ کرا سکتا ہے تو آپ اسے اپنا کفالہ کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ 1 مہینہ گزر جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ اسے بھاگ جائے پھر 1 مہینہ گزر جائے اور پھر اس دوسری کفیل کے، تو ایسے میں آپ غیر قانونی ہو جائیں گے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت میں بھی آپ اس کفیل کے سے کفالہ لے جا سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ ذاتی عامل کی حیثیت سے کام کرتا ہو، یعنی جیسے عامل منزلی، عامل مویشی، مزرعے میں یا گھر میں، اور آپ کی اقامے میں وقت بھی باقی ہو، پھر بھی آپ اس سے کفالہ لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ 3 مہینے سے اگر آپ کے پاس ثبوت ہو کہ سعودی کفیل نے آپ کو 3 مہینے سے تنخواہ نہیں دیا ہو، تب بھی آپ اس سے اپنا کفالہ لے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس ثبوت، ایک تو یہ کہ اگر اس کے پاس آپ کام کرتے ہیں ذاتی ملازم کی حیثیت سے اور آپ کے اقامے پر 1 مہینہ گزر گیا کہ ختم ہونے میں 1 مہینہ گزر گیا، آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہو اور پھر 1 مہینہ بھی گزر جائے اور اس نے تجدید نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آپ اس سے کفالہ لے جا سکتے ہیں بغیر اس سے پوچھے۔ یہ وزارت عمل کے اعلان کے مطابق آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں بھی کہ اگر آپ کے اقامے میں وقت بھی باقی ہو، بہت سے وقت باقی ہو، 1 مہینہ 2 مہینے، لیکن آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہو کہ 3 مہینے سے اس نے آپ کو تنخواہ نہیں دیا ہو، یعنی ایسا نہیں کہ اگر اس نے تنخواہ دیا ہو آپ کے پاس ثبوت نہیں ہو تو پھر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو کہ اس نے 3 مہینوں سے آپ کو تنخواہ نہیں دیا ہو، پھر بھی اگر آپ کی اقامے میں بھی وقت ہو 1 مہینہ 2 مہینے، پھر بھی آپ اسے اپنے کفیل سے آپ کفالہ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ اعلان وزارت محنت نے، وزارت العمل نے، مکتب عمل نے 13 جولائی 2017 کو کیا ہے، جو آج ہم نے آپ کو یہ خوشخبری سنا دی۔ لیکن یہ شرائط کے مطابق، اگر اس شرائط کے مطابق آپ اسے اگر آپ اسے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس نے آپ کا اقامہ تجدید ہو گیا، آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور پھر 1 مہینہ گزر جائے اور اس نے تجدید نہیں کیا، تو آپ کفالہ لے جا سکتے ہیں۔ یا اس کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن 3 مہینوں سے اس نے تنخواہ نہیں دیا، پھر بھی آپ اسے کفالہ لے جا سکتے ہیں ان شرائط کے مطابق، ان کے علاوہ دوسری کوئی شرائط نہیں ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے اور بھی خوشخبری کے نئے خبریں لائیں گے۔ اوکے، والسلام۔